Mari kita makan siang. Tongkol suwir kemangi, oseng, kecambah kedelai, tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan siang, Rek. Makan siang plus sarapan, plus makan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sendok, kenapa pakai sendok? Benanu, Rek. Benda doyan mangan nih. Kalau pakai tangan masa Allah nikmati, Rek. Wis lahap mangane kalau pakai tangan. Tak kroso muter-muter segone wis pakai sendok ae saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tongkol suwir. Makan siang sama apa, Rek? Lupa kerupuk.